Lamsogo srang satini kokbro koktumawo ang noroni logi tongo orupa debroma. Tinini kokbro koktumaro ngkha. Biskang Bidan Sabha Chongbalini sal saklaijaka 16 February wo fia date saklaijama hne koktuma kase family abok tatal se hne koktumnari biskang sre sre ke sakasi electoral commissioner Kiran Gite 2023 Tripura Bidan Sabha Chongbari biskangni February talni chidok salmari wo angnani tongmani social media ni bisingtui salmari slaijaka hne khunukjakmani abono tatal hane koktoma khumnai rokni bisingtui dadak sidak angai baithang nok phokhenka Chief Election Commissioner Kiran Gite botebo shaka hashalo hasting nangaino 73 nomination blai joma kalaikya tai naga point checking khai tongmani jorawo राज्य सयातई शिदी त्रिजक रमजा कहानी वो शाका आज शाम को कुछ मीडिया बंधुगण उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें त्रिपुरा के चुनाव के बारे में एक डेट उन्होंने दिखाया था। तो अभी मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप उसी लिंक को आप फॉलो करिए क्योंकि बहुत सारी गलत लिंक्स आजकल सोशल मीडिया में चलती है, जिसके कारण र्यूमर फैलता है, लोगों में काफ़ी गलत मैसेज जाता है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट जो करेक्ट लिंक है मैंने आपके ग्रुप में दी है, आप उसी लिंक को आप फॉलो करिए। ये डॉक्यूमेंट जो साइलेंस पीरियड होता है चुनाव से पहले, वो साइलेंस पीरियड के बारे में ये डॉक्यूमेंट है। तो इसमें जो करेक्ट डेट है, जो त्रिपुरा की डेट है 16 फरवरी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछताछ करे तो आप वही लिंक मैंने जो अभी ग्रुप में दी है वही लिंक आप सभी फॉलो करिए। एक बात, दूसरे इससे महत्वपूर्ण एक बात है इसलिए मैंने आपको बुलाया, वो ये है कि चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसके एक दिन पहले उनको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखने के लिए। वो अपना जो नॉर्मल अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, उसमें से वो नहीं कर सकते। सिर्फ चुनाव के लिए उनको एक अकाउंट उनको ओपन करना पड़ता है। वो अकाउंट वो खुद के नाम से अथवा ज्वाइंट अकाउंट विद इलेक्शन एजेंट उनको ओपन करना पड़ता है। अभी जो हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 30 तारीख मंडे, उसके पहले 2 दिन छुट्टियां हैं, बैंक को भी छुट्टी है 29 और 28 और 29 तारीख। तो लास्ट डेट अगर 30 जनवरी है तो एक दिन पहले तो अकाउंट ओपन करने में कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। तो हमने यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था। तो मैं आपके माध्यम से सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ Mohanpur Bukhakste Habanogo CPIM ni Khoroktam candidates nomination rukha 3 number 3 number tei Bamutia Center ni Songja candidates rok nomination submit khaikya 2023 Bidan Sabha Chongbari ni 13 Pratapgarh tai 4 Borojola Kendroni CPIM ni Chongjak batainai rok nomination blai yaphanani bagai kotor lahar himboto khlaikya doliwo nomination blai joma rukha 4 Borojola Kendroni CPIM ni batainai Sudip Sarkar hapango tongnai bodol BJP ni shikangno yakshi bodol ni CPIM bodol ni bukhaktui Borojol Kendroni CPIM ni Chongjak batainai Sudip Sarkar Fashalo Agartala doliwo lahar himboto khlaiei bumi lekho habanokni
রিটার্নিং অফিসারনি থানি নমিনেশন বলাইয়া ফরকা গত 5 বছরে এই রাজ্যটাকে সব দিক থেকে শেষ করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে উৎসব ভোটদান আমাদের রাজ্যে উৎসব ছিল, তো আমরা মানুষের কাছে আবার চাইবো যে রাজ্যকে আবার গত 5 বছরে এই রাজ্যের বেকারদের স্বপ্ন বসাই ললিত কপালি বিহিক চম্পা কপালি ন সাগো কেরোসিন বুলি সগৈপ থাকা থিয়াসাংনি বাগৈ আলঙ্গ চপনানি মামলা রজাখা ললিত কপালি ন বিভিন্ন কেরোসিন বুলি সংমানি মাজরাও বসাই থিয়াচাংনি আলঙ্গ চপজাখা সাউইম মানকা বসাই ললিত কপালি বিহিক চম্পা কপালি ন কেরোসিন বুলি সগৈ পথারে খিবকা অপাতি মুঙ্গ কিতিঙ্গৈ পথার জাংনাই চম্পা কপালিনি বুমা মীরা দেবনাথ আগরতলা উমেন্স পিএসও মামলা খালাকিয়া পশ্চিম ত্রিপুরার এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ মৃদুল চক্রবর্তী সাহেব এসটি কেস নাম্বার 49/2014 এই মামলায় আসামি শ্রী ললিত কপালিনের বধূ হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন এবং 10,000 টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও 3 মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। ঘটনাটা হয়েছিল 2013 সালে 10/1/2013। এখানে ললিত কপালি তার স্ত্রী চম্পা কপালিরে দায়ে কেরোসিন তেল ডাইলা আগুন লাগায় হত্যা করছে। এই জিনিসটা জানাই ওমেন আগরতলা ওয়েস্ট পিএসে একটা কেস করছিল চম্পা কপালির মা উনি মীরা দেবনাথের কেসের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত করছে। এই কেসে তদন্ত করে আমরা প্রসিকিউশনের তরফ থেকে 15 জন সাক্ষী মাননীয় আদালতে উপস্থিত করছি এবং মাননীয় আদালত কোর্ট উইটনেস হিসেবে একজন সাক্ষীরে একজামিন করছে। মোট 16 জন সাক্ষী একজামিন নিয়েছে। আসামি পক্ষে কোনো সাক্ষী ইউজ করা হয়নি। আজকে গতদিনই আর্গুমেন্ট শুনছিলেন এবং আমি বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন জাজমেন্ট এই কেসের প্রসিকিউশনের ফেভারেট যে জাজমেন্ট আমি সাইটেড করছি। আদালত সন্তুষ্ট হইয়া স্যাটিসফাইড হইয়া ললিত কপালিরে এই শাস্তি বিধান দিছে এবং এটার তদন্ত করছিল এই কেসটার তদানীন্তন এসডিপি রাজেন্দ্র দত্ত সাহেব। খুব ভালো তদন্ত করছে উনি। ওনার একটা বিরাট অবদান আছে আজকের এই কনভিকশনের বলে। উনি একাধিক টাইম এই কেসে খবরাখবরও রাখছেন এবং আমরা যে সাক্ষী সাবুত করেছি মাঝে এসে ললিত কপালি পালাই গেছিল এই কারণে আমাদের কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। করোনা কালো গেছে, সে পলাই গেছিল। পরবর্তী সময় তারা পুলিশ ধরছে এবং আজকে তার কনভিকশন হয়েছে। কোন জায়গায় বাড়ি ছিল? এর বাড়িটা হইল লঙ্কাপুরা। ঘটনাটা করছে লঙ্কাপুরা কোন সনে? 2014 সালে। ঘটনাটা করছে 2013 সালে 10/1/2013 সকালবেলা আনুমানিক 10টা নাগাদ ঘটনাটা করছে। আপনার কিরকম লাগতো? কিতা করছিল আপনার ছেলে? তোরা বউ কিবা মাই কিতা করছে না খবর আমি এই করে আসলাম। আচ্ছা, মানে এই যে একটা দুঃখজনক ঘটনা হইল, দুঃখ লাগে তো আমাকে ভালো লেখা আছে। শ্বাসকষ্ট রোগী বুড়া মানুষ, ছেলে মেয়ে আসেনি? আরো 3-4 মেয়ে আছে। 4 মাইয়া? ফার্স্ট হলো সাব্রুমনি লাহার আমসাই কলিরে সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রনি সিপিআইএম नि कैंडिडेट जितेन चौधरी नि नॉमिनेशन बुलाया फरका थर थर लाहार कलिरिवै लाहार हिम्बत खलायै नॉमिनेशन रखा सीपीआईएम नि खरंगनै आदं र सीपीआईएम हासे तांफांकरा जितेन्द्र चौधरी तुइदुल मुंबाई नॉमिनेशन रजाखा तिनि फुंनि दामचुकुसुक तामनि जरावो सीपीआईएम 39 मनोते 40 साब्रन एसेम्बलिनि अंगै नॉमिनेशन ब्लाय याफार लाखिया सीपीआईएम 39 मनो एसेम्बली व प्रभात चौधरी ते 40 साब्रम एसेम्बली व जितेन्द्र चौधरी बताइनाय नॉमिनेशन ब्लाय याफार माने यागुलो कैंडिडेट जितेन्द्र चौधरी ते कैंडिडेट प्रभात चौधरी खुक रागबाय कक साका जितेन्द्र चौधरी साका बिशिबा हास्तेव जंगल राज चलिवै तंखा हास्तेव कसम मुना कबलजा बिशिबा नि बीजेपी हापांनो सुबानिनि सालतिनि सिमि चेंगि रिजाखा नॉमिनेशन बिसिंतै हनै साका कैंडिडेट जितेन्द्र चौधरी साब्रम सिमी प्रेमनंद त्रिपुरानी रिपोर्ट सांगसाती।
গত 5 বছর ত্রিপুরাজ্যে সংবিধান অচল ছিল, আইনের শাসন এটা অবরুদ্ধ ছিল, মানুষের জীবন জীবিকার উপরে এটা অমাবস্যা নেমে এসেছিল, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটাধিকার সব কিছু অপহৃত হয়ে গেছিল। একটা সম্পূর্ণ জঙ্গলরাজ, অরাজকতা। এই বিজেপি আরোপিত গত এই 5 বছরের মিথ্যার উপর ভর করে যে জঙ্গলরাজ কায়েম হয়েছে, এই জঙ্গলরাজকে অপসারণ করার আজকে থেকে তার 3 গুণা এটা শুরু হয়ে গেল আনুষ্ঠানিকভাবে। অর্থাৎ আজকে 27শে জানুয়ারি, আগামী 16 তারিখে ভোট হবে, 2রা মার্চ ভোট গণনা হবে। আজকে এই মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য এই 40 বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ক্ষেত্রের একটা অংশের উপর দিয়ে যেভাবে এখানে এই নমিনেশন দাখিল করার জন্য আসতে গিয়ে যেভাবে মানুষের প্রাণ ঢালা, বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস দেখেছি, এটা আমরা সিপিআইএম করি, বামপন্থী ফ্রন্টের তরফ থেকে আমরা প্রার্থী, ঠিক, কিন্তু এবার শুধু বামপন্থী ফ্রন্ট বা সিপিআইএমের প্রার্থী না, মানুষের যে মুখের ভাষা, তার যে প্রত্যয় যা দেখেছি, তার চোখে মুখে যে বেরিয়ে এসছে যে না, এটা গণতন্ত্র বিরোধী, সংবিধান বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংবিধানের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে, আইনের শাসনের পক্ষের মানুষের লড়াই। স্বাভাবিক আমাদের রাজ্যের তথা দেশের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা সংবিধানের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে, আইনের পক্ষে, শান্তি এবং উন্নয়নের পক্ষে। তাদের জয় সুনিশ্চিত। এই দিন গোনা 2রা মার্চ ত্রিপুরাজ্য থেকে রাজত্বের বিদায় করছি। তো 39 বিধানসভা কেন্দ্রের আমরা সিপিআইএম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদীর পক্ষ থেকে যে আমাকে নমিনেশন করেছেন, আজকে আমি নমিনেশন সাবমিট করেছি। নমিনেশন সাবমিট করে আমরা 39 বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে জনদেবতা, নির্বাচক মণ্ডলী তাদের কাছে আবেদন রাখল। 39 বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তারা 2014 উপনির্বাচনে তারা বিপুল ভোটের মার্জিনে আমাকে জয়ী করিয়েছিলেন। আবার 2018 নির্বাচনের মধ্যে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে বিজেপি এবং আইপিএফটি সাইক্লোন তারা গটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, তখন আমি রিটার্ন করেছি 39 বিধানসভা কেন্দ্র। এবার 2023 নির্বাচনে যে 16 তারিখ নির্বাচন হতে যাচ্ছে, এখানে আমরা জয়ী সম্পর্কে 100% আমরা নিশ্চিত। আমরা পাহাড় সমতল সব জায়গায় আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে আমরা প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে আমরা লড়াই করছি। আমরা আরও এই যে কয়েকদিন আছে নির্বাচনের আগে, এটাকে কনসেন্ট্রেট করে আমরা নির্বাচনে লড়াই করছি। অন্যদিকে বিজেপি, আইপিএফটি যেভাবে তারা উপনির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন, নগর পঞ্চায়েতগুলোতে যেভাবে ভোটকে লুণ্ঠন করে তারা জয় হাসিল করেছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মুখিয়ে আছে, 39 বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন মণ্ডলী মুখিয়ে আছে তাদেরকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের আপিল, ভয় ভীতি সমস্ত হুমকিকে উপেক্ষা করে ভোট কেন্দ্রে আপনারা আসুন, এই বিজেপি আইপিএফটি সরকারকে ফেনীর নদীতে বিসর্জন দেওয়ার জন্য। এবং আজকে আপনারা দেখেছেন আমরা যেভাবে Kanta kubra kamini lukuro kamini zair hameni bagai jingjalo kelai leja hapangni phasingtei naikul jagani bagai jingjalo kelai leja tongkha kamini lukuro
लेफुंगा आरती ब्लक bai khobjak obicharan panchayat kanta kobra kamini lukurongni birmani kothoma kamio tongo khungsara nukhung kamini khoroksa sakra sawi khna rekha bisi kodokma romai kamini jaijor hamya BJP ti IPAT hapango tongoibo mungsa khlaijagya wati molo o tuimao khorokni langma chokha hni sawi khna rekha rung srungnai school tei college thanglai su khainani bagui tei sak hamya angke o lama tino thana nango belaino birmano klaijak hni saka kamini lukurok সিনবো যে অধ্যায় হামিয়াং মানে অনেক বছর অঙ্কা जों आगि रोग बुनि ब्रिजनि गोजाम महाय लहार तुबै हिमि मान्द्र फाना हायके रेरे फायका गाहायनो दैतर कसगै तालांगो हिमि माया जों दैतर खाका जांकै लासुइ माया नक रगा हामिया मैया नक दंका हस्पिटाल थाना पानो थां तालांगै माया नक रगनो कोनो समय रगै थै थाङो बर नखुंगन थै नखुं रग थै एबने नखुं रग जायजर हामियानि बागै लामा हामियानि बागै तुबै मे अंगै केबरक दा थैके ओ आमसायो किन आमसायो कनै बरक थैका जे लामा हामियानि बागै बिंको जे समय वाते वाव जे कतर थांमाया एक दिन दुइ दिन दगं दङ आ समय तालांमायानि बागै कनै बरक थै थांका मुंता मथैने रंनि मुं बं नुखुनि मुं का बिनि नक नुखुनि गकाय कायसा सनजित गकाय ते कायसा गकाय बुरै माने बाय मे अंगै थैका बिनि बुं गकाय कुमारी हास्पाताल तलांमाया अंगै हस्पिटाल तलांमाया अबनो रगरक नेता फेडार कक्रक सायदा अनेक नेता रक फाय इंजिनियर रक फाय नायथांका बरक दाबुक ब रनान हनै सामानि दाबुक नायथांका रिया ताबसो जरा रियाखो ताबसो जरा रियाखो BJP IPAT हापं हायमाया गुलो नोनियान ताम ताम सोलाय जाखा किनर कोनो माने मुंसाबानो जों माबा माया साबा सोलाय जाया BJP जे CPM हायमानि जों कोनो फामाया ताबसो जरा मायाखो ताबसो जरा जों कोनो फामाया अंगे अ जायजर अ लामानो तयै तामरक सानामुसुं हयतोबा ननियां अ आमसानि लुकुरक जागारियानि दा लामा yang tong चिनोबो त लामा अंगैनो फायका जों अ ब्रिजनि बागै हामनायनि बागै जों कोनो लामा न जों किलियार खायै जों सारमाया चिनोबो कोसक जरा जे सलिं बसा बय फायका गवाते वावै तितरि थांगा बाय थांगो अंगा जोंनारो अवने बागै जों अनेक फाय फायका अंगा दरबार खायका माने जोंनो सरकार नासके जोंनो बरिया माने अ लामानि बागै किसाबान बरक साखथारिया अ लामानि बागै साखथारिया साखथारिया ताबो ननि अ आमसायो जेता इछलिं हायो माने बस मिटार जरारक दै टेन्डर फायका फ्रो सिना आ टेन्डारले बस फायका माने 200 दा 300 मिटार फायमानि बरक जे बस जे अ लामा से जरतै रेकालां थांका बा ए बारा बरक फिरक तालां थांका तेलेगुरा बखाक्सेनि 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर विधानसभा केंद्रनि CPIM बदल कैंडिडेट नमिनेन्द्र चंद्र दास ते 29 कृष्णपुर विधानसभा केंद्रनि कैंडिडेट षष्ठी देबरमानि फासिंते कायसा कतर हिमबत खलायजाखा फार्स्टलो CPIM तेलेमुरा बखास्ते कमिटिनि लुवाजे मुंबई 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर विधानसभा केंद्रनि CPIM बदलनि अंगै बातायनाय मनिन्द्र चंद्र दास ताई 29 कृष्णपुर विधानसभा केंद्रनि CPIM बदलनि अंगै बातायनाय षष्ठी देबरमानि खाफुरजागै CPIM तेलेमुरा बखास्ते कमिटिनि हाबानकनि सिमे कायसा लाहार हिमबतक खलायजाखा अ लाहार हिमबतक साकमा गातो तंगमा बखास्ते नायखलफां हाबानक बसकांगो गथुमफायका यागुलो नै विधानसभा केंद्रनि CPIM बदलनि अंगै बातायनाय मनिन्द्र चंद्र दास 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर केंद्रनि ARO केशव करताई षष्ठी देबरमा 29 कृष्णपुर विधानसभा केंद्रनि ARO राकेश चक्रवर्तीनि थाने नमिनेशन ब्लाइया फरका नै विधानसभा केंद्रनि अंगै बासानाय बाय थांनो जेसेकेपानो कबलाय अंगनाय नै शाखा ভালো সর্বত্রই আমাদের ওই আথারমুড়া এবং কৃষ্ণপুর এলাকা বরাবরই বাম সমর্থিত এলাকা
দীর্ঘদিনের আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় যেখানে যায় সেখানে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ভালো একটা সমর্থক যুবকদের মধ্যে, নারীদের মধ্যে এবং বয়স্কদের মধ্যেও। এই সময়ের মধ্যে আমি গতকাল এই সমস্ত কিছু কিছু এলাকাতে একদিকে 26 তারিখ স্বাধীনতা এই যে সাধারণতন্ত্র দিবস, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরস্বতী পূজা। লোক সমাগমও বিভিন্ন বাজার, হাট বাজারে আমাদের এই মফস্বল এলাকাতে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে সবাই সমর্থন জানালো, আমাকে আশীর্বাদ করলো, অনেকে ধন্যবাদ জানালো। আমার আশা বিশ্বাস এই এলাকার বরাবরই বাম দুর্গ। আমি আশা করি এই 2023-এও আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার এরকম একটা আশ্বাস এই এলাকার মানুষের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সমস্ত এলাকার দীর্ঘদিন বাম দুর্গ এবং মথা যারা সমর্থন হয়ে যারা কাজ করত ইতিমধ্যে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় আমাদের গ্রাম পাহাড়ে কিছু কিছু এলাকাতে তাদের ভয়ভীতির ফলে সাধারণ যুবরা এখনও পথে নামেনি। আমি আশা রাখছি এই কিছুদিনের মধ্যে নমিনেশন দেওয়ার পরে একটা চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, যুবকদের ভালো একটা সমর্থন পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে প্রচুর যোগাযোগ ফোনের মাধ্যমে এবং সশরীরে এসে আমার বাড়িতে এসে ওরাও যোগাযোগ করছে। আমি আশা করব যেটা দোকানপাট এই সমস্ত অতুলের বিরুদ্ধে কথা বলছে, মানুষের ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য সুবিধা তো দূরের কথা, তার বাড়িতে গিয়েও তার সঙ্গে কথা বলার মতো কোনো সুযোগ নেই। এইরকম একটা মানুষের মধ্যে প্রকাশ্য, কোনো গোপনীয় না, প্রকাশ্য মানুষ বলছে। মানুষের একটা বার্তা আমরা পাচ্ছি, এটা কিন্তু এই দিক থেকে ব্যাপারটা যুব অংশের মানুষকে এই সমস্ত জায়গায় নেওয়া যায় করে এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার জন্য আপনারা মাঠে নামুন, মানুষ আমাদেরকে বলছে। তো আমরা মানুষের কথায় আমরাও মাঠে নামছি, মানুষের কাছে আরও যারা আছেন তাদের কাছে আমরা যাইতেছি। আমরা গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে চাই, প্রথম হইল। এরপরে ডেভেলপমেন্ট আমাদের ইশতেহার আছে, আমাদের যে বিষয়গুলি আছে বামফ্রন্ট এবং জোট যারাই আছে, এটার তরফ থেকে যেভাবে কর্মসূচি নেওয়া হলো এটি আমরা কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করি। না জয় তো মানুষ বলছেন যদি ভোট আমরা দিতে পারি। चंबारी सामपाय फैमाबाय बदल याकार लाइमा जाग जाग नांलायजाक हायनोहाय बीजेपी याकार जाक सुबल भूमि बीजेपी ओना फाइजावखा सीटनि बागै बीजेपी याकरै थांमानि हायनि हाय बीजेपी ओनो सबायजाव का सुबल भूमि टिकेट बागै ताम खलाया तक तरंग तरंग बाहालायो yang ayang अबाहायनो ते खरकसा CPIM नि MLA मफसर आलिबो हायनो CPIM याकरै बीजेपी बदल हामानि नुकजावखा दिल्लीओ थांगै। मोदी जी के विकास उन्मुखी कार्य जो त्रिपुरा में हो रहा है उसको देखते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय सुबल भौमिक जी भी हैं। सुबल भौमिक जी भी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रतिष्ठित वकील हैं, त्रिपुरा के एडवोकेट हैं और पूर्व में कांग्रेस से ये विधायक भी रह चुके हैं सुनामारा विधानसभा सीट से त्रिपुरा में। उसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में सुबल भौमिक सम्मिलित हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों ही सदस्यों का स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुबस्सर अली जी अपने विषय को रखें। कैन जस्ट पुट ऑन द माइक। বাংলার বলো। ऑन करने माइक तो ये चुनाव में थम्पिंग मेजोरिटी लेकर त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट सेकंड टर्म बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ JP नड्डा जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमित शाह जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर मानिक शाह जी, उन लोग का नेतृत्व में त्रिपुरा में अगले दिन
और भी अच्छा गवर्नेंस मिलेगा त्रिपुरा पीपल को एवं बीजेपी का लीडरशिप में गवर्नमेंट होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री मानिक शाह जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मीडिया बंधुगण, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और सबको स्वागत करता हूं यहाँ पर। आज बहुत ही आनंद का विषय है कि हमारे यहाँ दो मतलब लीडर जिसको कहते हैं, दो लीडर त्रिपुरा के यहाँ पर आज ज्वाइन किए हैं। मैं इन दोनों को मोहम्मद मुबशर अली जी जो एमएलए है सीपीएम का, और एक्स एमएलए कांग्रेस से जीते थे एडवोकेट सुबल भौमिक को, ये बीजेपी में आने के लिए उनको मैं स्वागत करता हूं। और CPIM ni bakhakti candidates ni mung saklai remabai bilunia CPIM ni adungrok bilunia STM Roton Bomik ni thani nomination belaya falakya. Besang chongmari wo CPIM ni engai batai nai rok ni mong saklai remabai tini bilunia wo CPIM ni adong khoroktham chongmari wo batai nai rok no tiye bilunia bekastefa Roton Bomik ni thani thangai nomination blai jomara laikya puila bilunia bongkor ni simi himai bidapit konar ekno tilatei thana korna jora himai lahar himotok mathak jaka yagulo bekastefa ni thani khorokdok CPIM ni adong rok nomination blai jomara na thanglaikya thangka 34 Rajnogor candidate Sudon Das, 35 Bilunia candidate Dipankar Sen, 37 Rishomuk candidate Ashok Mitra, Ashish Dotto, Basudev Mojumdar, Noresh Tripura Akosong. Yagulo kokma thunai rokni buskango phai kokshaka khorokam candidate tabukni habang je samung khlaimani abo borok agini bajetche tei BJP habang phai tamu samung kaham khlaikya BJP habang phai mungsa samung khaimania no jeng CPIM party ni engai 2023 chongbari wo kuplai engai BJP rok khaimania no jengno khai phunuknai nei shaka. তিনি সমন্বয়ের দায়িত্বরত সেক্রেটারি হিসেবে পালন করেছেন এবং একজন সুশিক্ষক, ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি ওখানে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিলোনিয়ার মানুষ এই প্রার্থী পেয়ে দারুণভাবে খুশি এবং বিলোনিয়ার প্রত্যেকটা প্রান্তে প্রান্তে এক দারুণ উৎসাহ আপনারা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করছেন যে হাজার হাজার মানুষ এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই বনকরে আমরা এখানে সামিল হয়েছি। আর কিছুক্ষণ পরে এখান থেকে মিছিল করে এই মিছিল এসডিএম অফিস চত্বরে পৌঁছবে। সেই এসডিএম অফিস চত্বরে গিয়ে আমরা সেখানে মনোনয়ন জমা দেব। এই কাজ সেখানে করা হবে এবং আমরা কথা বলতে চাই যে বিলোনিয়ার মানুষ আজ মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তাতে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে বিলোনিয়ার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে মানুষ প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন বিজেপিকে পরাজিত করে। আবার এখানে তিনটি জোটের যে প্রার্থী, সেই প্রার্থী হিসাবে বামপন্থী প্রার্থী এখানে তিনজনকেই আবারও বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য মানুষ প্রত্যয় দৃঢ় শপথ নিচ্ছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারই প্রাক প্রস্তুতি হচ্ছে Tapos sa zara ni kok berkok tumara sa zara na kubuni na kumani kok tumara ni bagay choy oy na itong gisrang sati.